Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How is your day today? I hope you're all in a good condition and stay healthy. Today we are gonna learn about lesson 8. It's about let's play ular kelabang game. Before we start our lesson today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. The aims of learning atau tujuan pembelajaran kita hari ini. First, peserta didik dapat mengidentifikasi langkah-langkah bermain permainan ular kelabang. Second, peserta didik dapat menirukan kalimat perintah atau giving and following instruction. Third, peserta didik dapat mengidentifikasi kalimat perintah dalam suatu aktivitas atau giving and following instruction. Ini adalah permainan ular kelabang. Permainan ini biasa disebut ular naga. Permainan ular kelabang berasal dari Betawi. Ayo, Miss Rika mau tanya, berapa jumlah pemain ular kelabang? Ada yang tahu nggak? Betul, permainan ular kelabang bisa mencapai 5-10 orang. Nah, 2 orang menjadi penjaga, serta sisanya menjadi ular. Oke, siapa yang sudah pernah memainkan permainan ini? Ayo tunjuk tangan. Nah, pasti kalian semua pernah memainkannya kan? Well guys, ini adalah beberapa langkah-langkah dari permainan ular kelabang. Sebelum kita membaca bersama-sama, apakah kalian sudah membuka bukunya dan menyiapkan peralatan tulis? Oke, kalau sudah, kita baca yuk bersama-sama. Jangan lupa, dicatat artinya kalau yang tidak tahu ya. Are you ready? Oke. Listen and repeat after me. Read the following instructions. Number 1. Zainab, Mumun, and their classmates want to play ular kelabang. Zainab, Mumun, dan teman sekelas mereka ingin memainkan ular kelabang. The game consists of 5 to 10 players. Permainan ini terdiri dari 5-10 pemain. Zainab and Mumun become the gate of ular kelabang game. Zainab dan Mumun menjadi gerbang atau menjadi penjaga dalam permainan ular kelabang. They do Sultan. Kemudian mereka melakukan sulit. Second, the winner of Sultan can choose a moon or a star as the password of the game. Jadi, pemenang sulit bisa memilih sebuah bulan atau sebuah bintang sebagai kata kunci dari gerbang. Third, Zainab and Mumun hold their hands up together like a gate. Zainab dan Mumun saling berpegangan tangan di atas udara membentuk sebuah gerbang. The other players stand in a line. Pemain lainnya berdiri membentuk sebuah barisan. They walk around, mereka berjalan, pace the gate, melewati gerbang, and sing the game song together. Dan menyanyikan lagu permainan secara bersama-sama. Ada yang tahu lagunya? Good, lagunya adalah lagu ular kelabang. Wah, ayo kita main. Ayo Evan. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari.
Fourth, at the end of the song, the gate traps one player. Jadi, di akhir lagunya, yang menjadi gerbang menjebak satu pemain. Fifth, the gate asks the password to the trap player. Si penjaga gerbang menanyakan kata kunci ke pemain yang dijebak. If the player asks moon, jika pemainnya menjawab moon atau bulan, the player stands behind Zainab. Maka pemain tersebut berdiri di belakang Zainab. If the player asks star, jika pemainnya menjawab star atau bintang, the player stands behind Mumun. Pemain tersebut berdiri di belakang Mumun. Six. After all players stand behind Zainab and Mumun, setelah semua pemain berdiri di belakang Zainab dan Mumun, Zainab and Mumun do sultan again. Zainab dan Mumun suit lagi. The winner gets all the members. Pemenang mendapatkan semua anggota. 7. Mumun loses the sultan and she becomes the hunter. Mumun kalah suit dan dia menjadi pemburu. She has to pull out the players from Zainab's back. Dia harus mengeluarkan pemain dari belakangnya Zainab. Zainab and other players have to run away from her. Zainab dan pemain lainnya harus lari darinya. Activity C. Read the sentences and answer the questions. Jadi di activity C ini, kalian baca dulu kalimat-kalimatnya dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Yuk kita baca bersama-sama soalnya. Are you ready? Okay. Zainab, Mumun, and their classmates play ular kelabang game after school at the schoolyard. Ular kelabang is a traditional Betawi game. Zainab and Mumun do sultan before playing the game. The winner chooses the password first. Mumun chooses star and Zainab gets moon as the password. They hold hands up together as the gate of the game. Their friends make line like ular kelabang. They walk around, pass the gate, and sing together. At the end of the song, the gate traps one player. The trap player says the password. He chooses moon and stands behind Zainab. After all players stand behind Zainab and Mumun, Zainab and Mumun do sultan again. Zainab wins sultan and she gets all of the players. Mumun becomes the hunter. She has to pull out the players from Zainab's back. All ular kelabang players have to walk together. They have to run away from Mumun. They feel very happy after playing the game. Answer the questions. Number 1. Where do Zainab, Mumun, and their classmates play ular kelabang? Number 2. When do they play? Number 3. What does the trap player say to the gate? Number 4. Why do the players have to run away from Mumun? Number 5. How do they feel after playing the game? Oke, sebelum menjawab, baca dulu kalimat-kalimatnya ya. Nah, setelah mengerjakan, silakan kirim ke Google Classroom pada pukul 11 siang. Oke, kawan-kawan? Activity D, page 67. Circle the correct answers based on the information from Activity B and Activity C. Jadi di Activity D, kalian harus melingkari jawaban yang paling benar
berdasarkan informasi dari activity B dan activity C. Nah, tadi kan kita sudah membahas dan menerjemahkan activity B ya. Oke, kita menuju ke contoh soalnya. Example. Zainab and Mumun play ular kelabang at home. Is it true or false? Jawabannya benar atau salah? Yes, good. Jawabannya adalah false. Jawabannya salah. Why? Kenapa? Karena Zainab and Mumun play ular kelabang at the schoolyard. Ya, kita baca soalnya bareng-bareng ya. Kita menuju soal number 1. Look at your book. Only 2 students play ular kelabang. Is it true or false? Apakah benar atau salah? Lingkari jawabannya. Number 2. Ular kelabang is a traditional Betawi game. Is it true or false? Silahkan dilingkari jawaban yang paling benar. Number 3. Only one player stands in a line as ular kelabang. Is it true or false? Silahkan dilingkari ya jawaban yang paling benar. Number 4. The winner of Sultan can choose the password first. Is it true or false? Apakah benar atau salah? Ya, silakan dilingkari. Number 5. There are 2 students at the gate of the game. Is it true or false? Apakah benar atau salah jawabannya? Silahkan kalian lingkari. Number 6. The gate traps 3 players at once. Is it true or false? Apakah benar atau salah jawabannya? Oke, silakan dilingkari jawaban yang paling benar. Number 7. Mumun becomes the hunter. Is it true or false? Apakah benar atau salah jawabannya? Silakan dilingkari jawaban yang paling benar. Number 8. The gate goes down at the beginning of the song. Is it true or false? Apakah jawabannya benar atau salah? Silahkan dilingkari jawaban yang paling benar. Number 9. Ular kelabang players have to walk together. Is it true or false? Apakah jawabannya benar atau salah? Oke, silahkan dilingkari ya. Number 10. Zainab and Mumun do not feel happy. Is it true or false? Oke, silakan dilingkari jawaban yang paling benar. Nah, jika kalian bingung untuk mengerjakan soal activity D, silakan diulang lagi videonya ke activity B ya. Oke, nah jika sudah selesai mengerjakan activity C and activity D, silakan kirimkan tugas kalian ke Google Classroom Miss Vika ya. Oke teman-teman. Nah, sampai di sini dulu penjelasan kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.